Okay, so today we are going to continue working with the second unit. Vamos a seguir trabajando con la unidad 2. And today we are going to see another topic, okay? So the second unit was called Countries, Culture, and Costumes, okay? Do you remember that? ¿Se acuerdan de eso? El del nombre de la unidad, right? Chat. Yes, okay. And so we will continue by checking the rules. So the rules for the class, as always, all microphones will be muted, que todos los micrófonos van a ser silenciados, pero en este caso vamos a ir dejándolos de a poco, ¿ya? Para que también puedan hablar. And so you can participate, okay? So the second rule, if you have any doubt, please ask it on the chat or you can say it, ¿ya? Lo ideal es que la pregunten por el chat o lo hagan oralmente, ¿ya? Para yo poder responderle lo más rápido posible. The third rule is to use your name as your username. Ya Te cayó esto... delante el... ¿Cómo se llama esto? Ok. Esto siempre vale la pena recordarlo, que pongan su nombre y su apellido como su usuario en Zoom, por favor. ¿Ya? Para evitar malos entendidos, que no queden registrados en sus clases. And, sorry, the fourth rule was, once you enter the chat, please write your name and your grade. ¿Ok? Una vez que entren al chat, escriban su nombre y su curso, que eso ya todos lo saben. Pero siempre, perdón, nunca está de más repetir las reglas. ¿Ok? With that being said, una vez dicho esto, hola Renato. We are going to start with the learning objective. So today we are going to recognize comparatives and superlatives, okay? And we are going to use some vocabulary from the unit, okay? Today's class, we are going to focus only on comparatives, okay? But these are related with the next session, okay? Esto está relacionado con la siguiente clase. Ya, entonces, hoy día vamos a trabajar solo con comparatives, and next class we will finish with superlatives, okay? So, first of all, we are going to see if you can recognize some superlatives, okay? We are going to see if you can recognize them. So, here we have some examples. So, comparatives, as the name says, are used to compare two things, okay? Los comparatives lo usamos para comparar dos cosas, okay? It can be places, objects, people, anything, okay? You can compare anything with comparatives, okay? Los comparatives los utilizamos solo para comparar dos cosas, okay? We can compare objects, places, and people. Podemos comparar objetos, personas, lugares, lo que sea. Okay? So, let's see the first example. So, she is 2 years older than me. She is 2 years older than me. So, what does it say, the sentence? What does it say? ¿Qué es lo que dice? What does it say? She is 2 years older than me. Ok, bien. Ella es 2 años mayor que yo.
Excellent, Martín. And Cami. She is 2 years older than me. Excellent. Ella es 2 años, aquí en Chile decimos más viejo o más vieja que yo, pero ella es 2 años mayor que yo. Okay, so let's see the next example. New York is bigger than Boston. New York is much bigger than Boston. ¿Qué es lo que dice acá? What does it say? New York is much bigger than Boston. Ok, New York es más grande que Boston. Excelente. Es mucho más grande que Boston. Good. Excellent. Okay, excellent. So New York is much bigger than Boston. Okay, let's continue with the next one. Sasuke is more intelligent than Naruto. What does it say? Dan. Dan se pronuncia Dan. Es como si fuera una D-A-N. Dan. Ok, excelente, Martín. Sasuke es más inteligente que Naruto. Excelente. Ok. And the last one. Russia is more interesting than Iceland. Sorry, Island. So Russia is more interesting than Island. What does it say? Rusia es más entretenido que Island. Excellent. Bien, vale. Es más entretenido que Island. Okay? So here we have 4 examples, okay, of comparatives. So can you tell me some rules related to comparatives? Can you recognize some rules related to comparatives? ¿Pueden reconocer alguna regla de lo que podemos ver en los ejemplos que se use con comparatives? Can you recognize any rule from the examples? ¿Pueden reconocer alguna regla de los ejemplos que yo les di aquí? Ok, se usa el than. Excellent. So here we have one. We use than. Okay, we use more before than. Ok. Usamos la palabra more también. Entonces tenemos que usar la palabra than and la palabra more. ¿Y qué pasa en los casos que no tienen el more, como el primero y el segundo? What happens with the first and second case that doesn't use more? Ok, utilizamos ER al final de la palabra. Muy bien. Entonces tenemos primero que usamos than. We use than as in all of the examples. Than. We use more. Y en los casos que no tiene more, nosotros ¿qué es lo que agregamos? Una ER. For example, older, bigger. Excellent. So there we have 3 rules from the examples. So excellent, guys. So now we are going to check the rules. Vamos a revisar las reglas. Okay, we are going to check the rules. So, until here we have 3 rules. Hasta ahora tenemos 3 reglas. Primero, que se utiliza el than, se utiliza la palabra than, que utilizamos la palabra more, okay, we use the word more, and we add ER to some verbs, okay, y nosotros le agregamos ER a algunos, a algunos adjetivos, okay, porque todos estos son adjetivos, okay.
So, before we continue, from which word comes older? ¿De qué palabra viene la palabra older? ¿De qué adjetivo? From which adjective comes the word older? Old, excellent. And bigger? Big, excellent. Okay, so let's continue. Excellent, Anais. Okay, so here we have the rules that we are going to use for comparatives, okay? So we are going to focus on 4 rules. Nos vamos a enfocar en 4 rules. But first, we need to separate something, okay? Primero tenemos que separar algo. Did you notice a difference between these adjectives? Sorry. These adjectives and these adjectives. ¿Notaron alguna diferencia entre estos y estos adjetivos? Did you notice any difference? ¿Notaron alguna diferencia? ¿No? Ok, solo que uno tiene ER y los otros no. ¿Algo más que pueda ser diferente entre ellos? No, any idea? Ya va por ahí que cuando se le agrega el more a esta palabra no se le cambia nada. Ok, la diferencia está en el more, claro, porque estos lo tienen. Estos lo tienen y estos no. Esto aquí no hay nada de more. Ok. So, we are going to stop here and we are going to explain why. Ya, les voy a... Que su familia se lleva de su otra familia. Ay, Rodrigo. I don't know who's talking, so please mute you. Okay. So we are going to see the examples like right now. So in order to see the difference, some objectives are longer and some objectives are shorter, ¿ok? La diferencia está en que algunos adjetivos son más largos y otros son más cortos. Esa era la diferencia. Por ejemplo, older is a short adjective. Bigger is a short adjective. Intelligent is a long adjective. Entertaining is a long adjective, ¿ok? Entonces la diferencia estaba entre que uno eran más cortos y otros eran más largos. Solo eso. ¿Ok? So, can you tell me when are we going to use more and when are we going to use, we are not going to use more? Ahora me pueden decir, ya que saben que hay adjetivos largos y adjetivos cortos, ¿me pueden decir cuándo vamos a utilizar el more y cuándo vamos a agregar solo el ER? Can you tell me? Let me see if you got the idea. ¿Pueden decirme cuándo vamos a utilizar solamente ER o cuándo vamos a utilizar el more, dependiendo del adjetivo? ¿No? Ok, than lo tenemos que usar con todos los adjetivos, ¿ya? Siempre que utilicemos una comparación vamos a utilizar than, ¿ya? ¿No? Ok, I am going to explain it. Voy a explicárselo entonces. When we have shorter adjectives, cuando tengamos adjetivos cortos, ok, we are going to add ER.
¿ya? Cuando utilicemos adjetivos cortos. For example, calm, calmer. Fast, faster. Rich, richer. ¿Ok? Entonces, si vamos al ejemplo anterior. Si vamos al ejemplo anterior. We are going to see the examples. ¿Ok? Y aquí vamos a poder ver bien los ejemplos. Miren. Entonces, si es un adjetivo corto como old, it has one syllable, ¿ya? Si es un adjetivo corto, tiene una sílaba. For example, old, big, one syllable, una sílaba. So, as it is a short adjective, como es un adjetivo corto, we are going to add er at the end. Como es un adjetivo corto, le vamos a agregar er al final. ¿Ok? So, old became older. So, she is 2 years older than me. Entonces, ella es 2 años mayor que yo. ¿Se entiende? Entonces, con adjetivos cortos, nosotros solamente agregamos er al final. ¿Ok? Is it clear? ¿Está claro? Hasta aquí. Solo esto. Is it clear? Can you say yes on the chat or you can say it orally? Yes. Okay. So with short adjectives, we add er. Con los adjetivos cortos, nosotros agregamos er. Okay? As in the examples. Calm, calmer. Fast, faster. Rich, richer. So, can you give me examples? I need only 3 examples using any of these adjectives. Necesito que me den 3 ejemplos utilizando o calm, o faster, o richer. On the chat, or you can say it orally. 3 ejemplos utilizando cualquiera de esos 3 adjetivos. 3 examples. So, calm significa calmado, fast significa rápido, rich significa rico o adinerado. ¿Ok? So, can you give me 3 examples using calm, fast, or rich? I'm going to show you the structure. Les voy a mostrar la estructura que vimos anteriormente para que se puedan guiar. So, an example using any of the words. So, he is much richer than me. Excellent. Muy bien, Martina. He is much richer than me. Él es mucho más adinerado que yo. Remember, when we talk about comparatives, we are comparing 2 objects, ¿ya? Estamos comparando 2 cosas. Recuerden que siempre tienen que comparar algo, una cosa con otra. ¿Ok? For example, Martina was comparing a man, ¿ya? Un hombre con ella. Entonces, ella dijo, él es más adinerado que yo. He is much richer than me. ¿Ok? You need to compare 2 things. She is calmer than me. Excellent. She is calmer than me. Well done, Cami. Okay, Martín said, my cat is faster than me. Bien, mi gato es mucho más rápido que yo. Kiara said, she is much faster than me. Ella es mucho más rápida que yo. Excellent. Okay, Flash is much, but you missed the word. She's, yeah.
Ok, I will wait. Voy a esperar el ejemplo de una compañera más y continuamos. My grandfather is richer than my mother. Excellent. Well done. Okay, we are waiting for Bea and we will continue. Okay. Okay. Flash is as much faster than Flash is much faster than Batman. Excellent. Kylie Jenner is richer than Camila. Excellent. So you got the idea. With short adjectives, con adjetivos cortos, que son considerados los de una sílaba, o algunos de dos, vamos a agregar al final ER. Excellent. Okay. With adjectives that ends with Y, con los adjetivos que terminan en Y, nosotros vamos a reemplazar esa Y por IER, ¿ya? No es que le vayamos a agregar solamente ER. Entonces, como vemos en el ejemplo, lazy becomes lazier, ¿ok? Happy becomes happier, ¿ok? I don't know, dry, drier, ¿ok? So, can you give me an example using lazy or happy? ¿Pueden darme un ejemplo utilizando lazy o happy? Profe, ¿qué es lazy? Lazy es flojo o perezoso. Any example using lazy or happy? I'm much happier than my friends. Excellent. I am more lazy than my sister. Okay. Okay. Camila, in terms of grammar, en términos gramaticales, esa oración está correcta. But if you are the best at something, si eres la mejor de algo, en cualquier cosa, ¿ya? Si es que quieres ser el número uno de esa cosa, nosotros vamos a utilizar superlatives, ¿ok? Y para utilizar superlatives lo vamos a ver en la siguiente clase, pero te voy a dar la respuesta que es I am the laziest, ¿ok? Yo soy la más floja. I am the laziest, ¿ok? But the example was correct. Excellent. I'm happier than my cat. Okay, excellent. Well done. So now we are going to skip to the two syllables or long adjectives, ¿ok? Nos vamos a mover a los adjetivos largos o que tienen dos o más sílabas, ¿ok? So, for example, we are not going to say I am beautifuler than you, or I am not going to say Solo por I am not going to say Coca-Cola is expensiver than Pepsi. No. When we have long adjectives that has two or more syllables, okay, we are going to use the word more. Ya, para los adjetivos largos, nosotros nos vamos a decir, no le vamos a agregar esa ER que hemos estado agregando al final. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a agregar? A ver si me pueden decir en el chat. What are we going to add when we have long adjectives? What are we going to add? More, okay? We are going to add more and the adjectives. Okay, so we are going to go back to see the example. So here we have intelligent is a long adjective because it has intelligent. It has 4 syllables, okay? It has 4 syllables. Tiene 4 sílabas, por lo tanto es un adjetivo largo. In that case, we are going to use more, okay? Y esto para que les quede claro son, todos los adjetivos que tengan 3 o más sílabas, todos los adjetivos que tengan 3 o más sílabas siempre van a llevar more. En el caso de los adjetivos que tengan 2 o más sílabas, hay algunos que se les utiliza more, hay otros que se le utiliza, se le agrega el ER, ¿ya? Y eso los vamos a ir descubriendo con el tiempo.
ya, porque esos también los tenemos que, los de 2 sílabas son los que vamos a tener que ir reconociendo nosotros. So, beautiful, for example, turns out to be more beautiful. Expensive turns out to be more expensive, okay? So, can you give me examples using 2 syllables or more syllables? Adjectives, ¿pueden darme un ejemplo? Aquí hay una persona que se adelantó y me dio al tiro uno. So, my teacher is my teacher is more beautiful than Kylie Jenner. Okay, that's a good example. I don't know if it is true, okay? No sé si eso será tanta verdad. Can you give me another example using beautiful or expensive? Or you can use, pueden utilizar beautiful, expensive, or any of these two, intelligent or entertaining, que inteligente o entretenido. Okay, my mom is more intelligent than me. Excellent, Anais. Well done. It was correct. It's okay, Melanie. Don't worry. I'm glad to see you. Okay, ya tenemos un ejemplo. My mom is more intelligent than me. Okay. Can you give me another example? I'm waiting. So you, okay. The school is more entertaining than my house. Yes, I agree with that. Okay, la escuela es más entretenida que la casa. Yes, that's a fact. Okay. Okay, yeah, just because of quarantine. Okay, just because of the quarantine. But it's correct. The school is more entertaining than my house. Okay, excellent. Okay, any other example? ¿Algún otro ejemplo? So you can say it or write it. How much time have we been on? Another? No? Okay, so we will move on. Vamos a continuar. Okay, so, and the last rule, as always in English, como siempre en inglés, tenemos casos especiales. We have some irregular adjectives, okay? So, when we want to say something is good, we are not going to say gooder, but we are going to say better, better than, ¿ya? Como siempre en inglés tenemos palabras especiales y las superlative no van a ser la excepción. Y tenemos, aquí yo les menciono 3, ¿ok? We have good, que no vamos a decir gooder, we are going to say better. En vez de decir gooder, nosotros vamos a decir better, ¿ok? Better than. With bad, we are not going to say better, we are going to say worse than, ¿ok? And with far, que es lejos o lejano, we are not going to say farther, but we are going to say farther than, ¿ok? Farther than. Entonces, con esto, estos son solo 3, ¿ya? Nosotros tenemos muchos más. So, I want you to give me an example using better, worse, or farther, ¿ok? And once you give me the examples, we are going to continue. So, we have some irregular verbs. Estos son, irregular adjectives. Estos son un poco de, un par de adjetivos irregulares que no siguen ninguna de las reglas que yo les mencioné anteriormente, sino que cambian por completo la palabra. ¿Ya? Ok, Anonymous is better than Donald Trump. Ok. Aquí no agregamos el more. ¿Ya? Estas palabras se conservan tal cual como están escritas acá.
better than, worse than, farther than, yeah? But the example is excellent. Anonymous is better than Donald Trump. Do you have any other example? With better, with worse, or with farther. Farther es lejano. But in English, can you write it in English? Can you write it in English? ¿Pueden escribirlo en inglés, por favor? So we have Anonymous is better than Donald Trump. Excellent. Do you have any other example? For example, 1 minute. Okay, I will wait for you. So we are going to wait. So I'm going to give you one example using farther, okay? For instance, my bedroom is farther than my kitchen, okay? My bedroom is farther than the kitchen. Mi pieza, my bedroom, está más lejos que mi pieza. My bedroom is farther than my bedroom. Wait a second, guys. Okay. So that that person is worse than evil. Okay, that person is worse than evil. Excellent. My sister is better than me. Okay, that's correct. Está súper bien. Muy bien, Kiara. Okay, so we have my sister is better than me, that person is worse than evil, and the kingdom. Okay, Martina, in that case you are saying that the kingdom is far away, okay? El reino está muy lejos, pero no estás comparando nada, okay? Entonces tienes que compararme dos cosas. Tienes que comparar dos cosas. You need to have two things, to compare two things. So the kingdom is further than what? Está más lejano que qué? Ah, yes, I know, the far, far away kingdom. But we can use an example. For instance, the swamp es donde vivía Shrek, okay? The swamp is farther than the kingdom, than the far, far away kingdom, okay? That's one example. I am going to write it. So the swamp is farther than the far, far away kingdom. Ahí lo tenemos, el ejemplo. The swamp is farther than the far, far away kingdom. Okay, yes, I know that Anonymous is revealing information about Donald Trump, but that's not a correct example of comparative. So we can say, Anonymous is more trusting than Donald Trump. Anonymous es más confiable que Donald Trump. Anonymous is más trusting than Donald Trump. Okay, the teacher is better than other person. Okay. So, everything is clear until here. ¿Todo está claro hasta acá? Do you have any doubts? ¿Tienen alguna duda, alguna regla que no le haya quedado clara? So, in order to sum up, we have
Adjective. We have short and long adjectives. Tenemos adjetivos cortos y adjetivos largos. With short adjectives, con adjetivos cortos, we are going to add ER. Con los adjetivos cortos, nosotros solo vamos a agregar ER. Con los adjetivos largos, we are going to use the word more. More and the adjectives. Okay? And all the comparatives, we use the word than. ¿Ya? Todos los comparativos se utiliza la palabra than. Older than, bigger than, more intelligent than, more entertaining than, more beautiful than, more expensive than, and so on. Okay? If an adjective ends with Y, we change the Y. Si un adjetivo termina en Y, lo cambiamos por IER. Y también tenemos, we have some common irregular adjectives. Tenemos un par de adjetivos que son irregulares, que cambian la palabra por completo. For example, good, better, worse, bad, worse, far, further. Okay? So now we are going to practice a little bit. Okay? We are going to practice. So now I need you to be focused on the chat. Okay? Necesito que estén enfocados en escribir en el chat, o si quieren decirlo de manera oral, también se lo acepto. So I am going to show you two pictures. Les voy a mostrar dos fotos. And there is a box. Va a haber una caja. So you are going to compare those two pictures, objects, or places using only the words in the box. ¿Ok? Van a tener que comparar las cosas que yo les muestre en las imágenes con las palabras que estén en la caja. You can use it, all of them. Pueden compararla utilizando todas ellas, o pueden darme un ejemplo de una palabra que ustedes escojan. ¿Ok? So let's continue. So here we have, on the left side, en el lado izquierdo, China. On the right side, Mexico. Okay? So we have two countries. Okay? And you are going to give me examples. You are going to give me examples using, you can use either beautiful, big, cheap, small, interesting, glamorous. Okay? To compare those two countries. Okay? Pueden utilizar cualquiera de estas palabras que están acá arriba. Beautiful, big, cheap, small, interesting, glamorous, to compare those two countries. ¿Ok? Voy a hacer un poquito la aclaración. Beautiful, hermoso, big, grande, cheap, barato, small, pequeño, interesting, interesante, glamorous, glamoroso, fabuloso. ¿Ok? So, you are started. So, Mexico is more small than China. Is it correct? ¿Está correcto? Quiero que me corrijan ese ejemplo. México is more small than China. Is it correct or not? No, ¿por qué? Why? Why isn't correct? ¿Por qué no está correcto? Why is not correct? Why is not correct? Remember, we have short and long adjectives. Tenemos no está al revés, no es el orden. Fíjense en el adjetivo. I am going to write it. Lo voy a escribir. Texto. Mexico is more small than China. So tell me, what's wrong in this sentence? ¿Qué es lo que podría estar mal? Okay, do you have any idea? Do you remember when do we use more? ¿Cuándo utilizábamos more? ¿Cuándo utilizábamos more?
¿Cuándo utilizamos more? With short or long adjectives? Cuando el adjetivo era largo, nosotros utilizamos more. Entonces, si small tiene una sílaba, small. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con small? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con small? Maxi y Nicolás, por favor, hablen de juegos fuera del chat. Smaller. Excellent. It's smaller. It's not more small, but smaller. So Mexico is smaller than China. Okay? It's smaller. So remember the rules, short and long adjectives. Okay, so we are going to see the other examples that you gave me. Vamos a ver los otros ejemplos que ustedes me dieron. Let me check. So, it was Mexico is smaller than China. So, Mexico is more beautiful than China is more beautiful than Mexico. Kiara, excellent, more beautiful, because it was a long adjective, porque era un adjetivo largo. China is much bigger than Mexico. Excellent, es más grande, bigger. Como usó la palabra bigger, no tiene que ir la palabra more. Como usó el adjetivo bigger, sorry, no usó la palabra more. Let's see. China is more interesting than Mexico. Excellent, Pia. China is more interesting than Mexico. Let me see. Another example. Okay. So we are going to leave it like there with China, Mexico, okay? We are going to see the next example. We are going to practice with the next pictures. So here we have comparing Russia and the United States using ugly, boring, popular, rich, or crazy. So can you give me examples using any of those words? It was just an example, okay? Okay, United States is more popular than Russia. Excellent. United States is more popular than Russia. That's correct. Está súper bien. Okay, another example. Do you have any other examples? Do you have any other example related to Russia and United States? So, Russia is more crazy than, okay, so Russia is crazier than United States. Okay, it's crazier than United States. United States is richer than Russia. Is richer than Russia. Excellent. So we are going to stop right here. Okay. Thank you very much for the examples. Vamos a parar aquí. And I want you to tell me, so did you like the comparison? Did you like the places that we use? Do you have any doubt? ¿Les quedó alguna duda? According to the comparatives, do you have any doubts? ¿Tienen alguna duda? No. No?
No, no. ¿Tienes clase de académico? Okay, so we are going to stop right here, okay? And next week we are going to continue with superlatives, okay? Vamos a parar hasta acá. La próxima semana vamos a continuar con superlatives. And we are going to sum up everything. So we are going to stop right here. The class is over. So thank you for coming. And see you next class. Okay, the last example. Russia is uglier than United States. Okay, so Russia is uglier than United States. Okay, so guys, that was it for today. Hasta aquí lo vamos a dejar hoy día. So thank you for participating. Gracias por participar y nos vemos la próxima clase. Okay, so see you. Eduardo, Bye. Dime. Eduardo, disculpa, bueno, yo entré tarde. ¿Sabes que este Jorge Hidalgo, Jorge Sepúlveda, disculpa, es otro el nombre, porque él como Jorge Sepúlveda no existe en el curso, el octavo. El hermano del Marcelo. Ah, ya. Marcelo. Marcelo Carreño. ¿Verdad? Ya. Marcelo Carreño, ya, listo, gracias. Muchas gracias por aclararlo. Ok. Ya chicos, los vamos a dejar hasta acá, que estén muy bien, se cuidan mucho. So, see you Oiga, next class profe, and take care. Dígame. ¿vamos a seguir con 2 clases por día? Sí, por supuesto. Ya. Sí, sí, hoy día para los de octavo, aprovechando que estamos acá, para los de octavo, en la tarde van a tener emprendimiento con el profesor Rodrigo, ¿ya? Así que por favor se puedan unir a su clase, que van a tener clases con él, ¿ya? Ah, chicos, y otra cosa, quiero hacer el llamado para todos los que están, para que los que estén interesados en participar de un taller de inglés, que en realidad van a ser 2 talleres, uno lo vamos a trabajar con Duolingo y el otro lo vamos a hacer un curso de inglés. Por favor, cuando yo publique este PowerPoint, comenten que quieren participar de ese taller, ¿ya? Los requisitos para participar en uno de los talleres sí va a ser que tengan computadores y en el otro solo teléfono, ¿ya? Pero igual, si quieren participar en cualquiera de los dos o si pueden participar en cualquiera de los dos, escríbanmelo en los comentarios de la publicación que voy a dejar hoy día de Comparatives and Superlatives, ¿ya? Así que me lo escriben. Eso, para que estén atentos cuando yo publique esto. Ya chicos, ahora sí, me despido. Muchas gracias por la participación. Thank you very much and have a nice day.